Belaino warama singsa khairok susu mangpli kasoi faika gondatisha bakhaustebe khobjak gondatisha ADC village ni Durgapur boyganfa kamiwo koktomo sevenka boyganfa kamini takuk pospojoi Tripura bufanimung thithangjak Bishoram Tripura bihiknimung Malati Tripura bosa khoroksa chiraidoti polythene baiki finlai haikino o masing kejangho jorabo tongui tonglaijawo অবহাই বিরমানি কক্তমামানি দুর্গাপুর খাবাকসা ক্লাবনি আদমরক ব্রকনি নুখঙ্গ থাঙ্গি বুসাউইখা তৈ চুবাউইখা তেব সাইমানকা ব্রকনি নুখঙ্গ রেশন কার্ড জব কার্ড মংসাফানো নাংমানি ডকুমেন্টস রকরি হাপাংনি সেবসাব নাহারানি বাগৈ বেলাইনো বিরমানো ক্লাইজাক আবনি বাগৈনো খাগনাং হাস্তিনি লুকুরকনো চুবাসুনি বাগৈ কয়মু নারখা Bank name Tripura Gramin Bank account number 809401255061 IFSC code number ka PUNBRBTGB Hambai ang gonda toisani Swrangchati channelni reporter tonoi kaisa jeng je phainung phaika gonda toisa ADC village Durgapur paigon phaparago naidi tabogo chini Twiprasarok obahaiki je o agio je sial rom nairok haike nungui tungo je sial rom nairok so obahaiki je noktangoi tungo obahaiki chini oro Triprasa je gonda sorago iro MP elaka EMনি এলাকা মন্ত্রী এলাকা অঙ্গই বরক মকলবাই নুংয়া দে অবাহাইকে একে যে নক কুসুই মুসুই আরকে নুঙ্গই অঙ্গই তংমানি যে তাকু বাবাই তাবো কক সালাইনাই जों ব আসুক জরা বিখারি যা जों बाबाय कक सालायगासिनो लेबर कानाव निनि बुंग तमा आनि बुंग पुष्पजय त्रिपुरा नफाले पाथि बेजा नफानि बुंखाय बिश्राम त्रिपुरा इनके नों ताबो इ नगो बाहायके तंमानि कय बছর काहा काया ए बছর कासे कासे अंका कय बছর इनके नन तनय जे खाबाकसा क्लाबनि हयते जे चिनि अंग ताखौ President Khabaksa Club ni Robiram Tripura, Rekonoram Tripura, Puinomohon Tripura, nono Khamsang Jagoi Tunuji, nono Ngo Blanker Kombol, Duita Rofaika, Inke Nungbogno, Tama Sanani Musuk. Ang batani sos hani musuke, bo je khatumani khakamani ani bai ple. O ang bo samai kam thangkai bo ino chane kerai oi gari thangkai gari timanya salare sorok 300 mankai. Aban no cross ke togo gawe se tan kai sanggo jeng gawe ujang bolong khaibo watane boya ang no thain no tong ke bo sanit kare nggo khara kare ke kam thangke bo watan jagya ja abani bagayang jang boya ke tai matong ja khaple kai takho puspa ram puspajai tripura bini kok khana bo kaisa বফা বকরেছা একদম গরিব বতুনই সরকারনি কোনো ফেসিলিটি নাই সরকার তঙ্গইব সরকার কোনো নাইয়া সরকার নং যে নেটারক নং মকল নুইয়া দে যে চিনি ত্রিপুরাসা হিনে যে সানাইরক ইনকাই প্রায়কে বংনো এই তুনুই আবহাইকে বঞ্চিত যে চিনি ত্রিপুরাসারক অনেকটি গানাংটুগু নেটা টঙ্গ যে অঙ্গ টঙ্গ বড় কিসা পুষ্পরায়ণ ত্রিপুরা কিসা সুবাসু খাইপেদি যে চিনি তুনুই তাকু খাবাকসা ক্লাবনি হইতেকে বন খামসু চাংজাগৈ তুনুই বন ব্লাঙ্কেট বা কিছু মানই খুনুই বন চুয়া জাফাইকা ইনকে जों তাবক পাদি যে চুয়ানাই খাবাকসা ক্লাবনি প্রেসিডেন্ট বকবাই কিসা গরুঙ্গই সালাইনাই অবনি আগিও যে বরক যে সরকারনি কোনো ফেসিলিটি মাইয়া সরকারনি কোনো নগবো মাইয়া অবাহাইকে নগ তংজা জাগো বরংনো কিসানরক যে ত্রিপুরাসা মায়া গানাং অনেকটি তঙ্গ চাইপেয়া নিপেয়া ত্রিপুরাসা ইনকে বগ্ন কিসা হেল্প খাইনানে অংটং বিভিন্ন এনজিও তঙ্গ যে এনজিও নি মাধ্যমে কিসা হেল্প খাইদি যে বরক তাবক মাই সিং জরা হইছে আসু জরা বরক তংমাগো অর ইনকে যদিনো ওয়াটুই জরা সপাইকে ইনকে বরক বারেকে তংনাই ওয়াটুই নওয়ার ফেকে ইনকে বরক তংনানি জায়গা করে যা ইনকে ওয়াটুই নওয়ার ফেকে ইনকে নরক বাইকি তং ওয়াটি নওয়ার ফেকে ইনকাই অবদিতাই হাবো কে কোনো মতে কে হাতিবাই তংলাই যাবে
সরকারনি কোনো নগ্রক দেমান সরকারনি বড় নক মানে কাইসা নাইয়া বলি চিনি যাং চিনি এই এরিয়া bo tongo tikidat tongo neta ni tini tongo te jang bo tongo kaisa anu kaisa teya kaisa nuya parane boro nungi bo nunya hai oke regarok job card tong nito ani job kali kori ja job card bo maya ko nang buri kajak mane koi bosor buri kajak mane 3 বছর চলি e kono de taw কোনো ফেসিলিটি maya সরকার ni e kono tu অবনন जों কই জাগো সরকারনি থানিয়া চিনি চ্যানেল স্রাংচাটি টিভি ni চ্যানেল ni হইতে কই জাগো যারা ত্রিপুরা সামায়া গানা যারা এনজিও খাই তংনাই রক বনো কিসা ফাयो সাহায্য খাই যাদि তাবো হিंगे जों कक सालायनाय जे ताखौ रबिराम त्रिपुरा जे खाबाक्सा क्लाबनि प्रेसिडेन्ट ए ब काइसा तुनै बंनो ए चुवा माने बागै हामबाय नरंनि तिनि जे चुवा माने अबनि बेपारै ता सानानो मुसु जों एक्चुअली बेलायखि खामसुजा आं नियानो मतेखे गुरि थांबाय माने परियो नुखा आं तो बाखा चंखा और ताखुम सबनाय नखिनै एरपरे नाखलायनाय माने परियो बरकसे और तंगाय जागो हिंकेबा मासुकताम तंग जागो आं खुबके एकदम आनी बाखा बाय मुक्ति कालेखा आं बुंनि अवस्था नायै अबनि बागै जों क्लाबनि तरफ हइते चिनि जतटुकु सम्भव बंनि थुनानि रिकेरै जानानि माइ केरै हिंके बंनो अन्तत पखे थुनानि रिजरा रयफुं साजा सालेनि बुजरा फंसुं जानानि नुनानि रनाना मगाय दिनै इच्छा अंखा एरपरे आनी क्लाबनि कर्मकर्ता बाय सालायनो बंनो जों जतटुकु पारि माने साहाय्य खालाय जनायनो उद्योग लागै दिनै रफायलाय गाबनि हिंगे नरक जे खाबाक्सा क्लाबनि फैते उद्योग लागाय बरंनो जे तंमानि नकरै नुंगय खाखम सुसां जागय नक दिनै साहाय्य खायका से साहाय्य खायमानि हयते के नंनि हायके आरो क्लाब दंगो एनजिओ दंगो बरंनो ता सानानै मुसुक बा मा मेसेज रनानै मुसुक बरंनो आं যত এনজিও এবং চিনি পলিটিক্যালসনি যারা লিডার তংনাই তাবো বর্তমানে যারা গভর্নমেন্ট নো তংনাই পাওয়ার তংयागो आं बंनि प्रति कायसा आं कइनाय आनी खाबाक्सा क्लाबनि तरफ থেকে অনুরোধ খাইनाय बंनो बं जाते किसा इ परिबारनि प्रति किसा माया नांगो बंनो किसा साहाय्य सहयोगिता खाइनायनि बागै आर्थिक भाबे होक जे कोनो प्रकारे बंनो किसा साहाय्य खाइनायनि बागै आं खाबाक्सा क्लाबनि तरफ থেকে कायसा कइमुं तंगो बंनि आरो हामबाय जों खाबाक्सा क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बाय कक सालायका जे बरंनि नक अंखा ताखुम नक तंग माने हायकिए जाके दिन हाजिरा दिन मजिरा जागय ताबो সিপিএম 25 বছর থাঙ্গা তারপরে কোনো বিজেপি সরকার তাবক 6 বছর চলেই দङ তাবক খানো বরক কোনো যে বংনি দিল্লি প্রচার খায় সরকার তাবক 6 বছর চলেই দङ তাবক খানো বরক কোনো যে বংনি দিল্লি প্রচার খায় জনস্বার্থের দিকে বগ্জ অঙ্গ খায় অবনি বাগৈ নরক সরকারনি নজর প্রতি অংনাংথং पुष्पजय त्रिपुरानि जे नुखुंग बरंनो किसा साहाय्य खायना नंथं एडिसि गभर्नमेन्ट जे महाराजा दंगो बरकबो किसा बंनो साहाय्य खायनानि अंथं जोंनि चेलेन्ज बिलेखिनो कक्तमा काहाम हासिनि लोकरंनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोय खनावै नायजाबादि कताव जरानि काहाम शाकदुक मांदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतल दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak najadi mano arogya da complete homeo health solution no romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes एबा सुगारनि जंजालनो खोबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि गाहाम के साक नजरि मानो आपनो करिबो केफेक मानै बाय चावै जंजालो क्लाय तंनाय र साक हामना मुसुका हंके आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन बाय करंगि मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर